pila day kabuk solar panels para makapaandar og ref, aircon, TV. Grid tie. How does it work? I-review na ito gamay how sunlight is converted into electrical energy. Ang sunlight, gina-convert ni solar panel into kuryente in the form of DC or direct current. So since atong ginagamit is AC, so kailangan tao inverter. Ang purpose ng inverter is gina-convert niya ang DC na gina-produce ni solar panel into AC. So once again, si sun nag-produce of light. Ang light gina-convert ni solar panel into DC. Ang DC gina-convert ni inverter into AC or alternating current. So how grid-tied system works? Kung saan na ito pagka-save? Once na kay solar power installation sa inyong balay, si solar mahimo ni siyang priority source of power, si Davao Light. Second lang ni siya. Musulod lang ni si Davao Light once dili na makaya ni solar ang imong kailangan ng kuryente. Say for example, na kay solar na nag-produce of 3 kilowatts. Karon sa imong balay, nag-consume po ka o 3 kilowatts. Sa ilalim nga senaryo, unsa may papil ni Davao Light? Siyempre, wala. Ano man? Ang imong gina-consume 3 kilowatts, ang ginahatag ni solar panel 3 kilowatts. Kaya na ni solar panel. Ang gagamit ay kuryente, pero wala kang ginang-bill ni Davao Light. Karon, i-open ka o another appliance, aircon, ref, o sa man na So, nihingo siya 4 kilowatt na muna. Si solar panel nag-maintain o 3 kilowatts. Sa inani nga senaryo, nanay kapil si Davao Light. Tagaan na ka ni Davao Light. Pero, kailangan. Simple mathematics. 4 minus 1. 4 minus 3, 1. Sa inani nga senaryo, makasave yun lang. Si solar panel naman ang atong main source of power. Si Davao Light, unya na siya musulod kung di na kaya ni solar panel may supply ang imong needs.